Ćao, ja sam Miloš. U ovom videu ću vam odgovoriti na pitanje zašto odabrati harmoniku. Vjerujem da će vam ove informacije biti veoma dragocjene. Ti si svoj vlastiti bend. Evo i kako. Prije nego što krenemo u svijet muzike, često se pitamo koji instrument da odaberemo. Koje su to prednosti jednog instrumenta u odnosu na neki drugi instrument? Imate klavijaturu koja vam omogućava da svirate individualne tonove. Imate akorde koji objedinjuju te tonove. Na lijevoj strani harmonike imamo basove sa kojima možemo da izvodimo individualne tonove. Durske akorde. Molske akorde. Također i septakorde. Sada, kada imamo sve ove elemente zajedno, možemo zasvirati i jednu veselu pjesmicu. I da, ukoliko niste do sad, zamolio bih vas da zapratite ovaj kanal i da kliknete na zvonce kako bi bili obavješteni o svakom narednom videu. Do gledanja!